mai khazan da khute buksuma belakino hambai tamni ke norok je nai tongmani bagai sini channel no tini or phaimani ke kaisa malkhung yakhaba gari sing final hini phaimani mane bo gari kaham yakhaba tam gari tong borni hoite boba haike facility ri jagai tong oborok ni bisintino sing nayakani sing tini gari nai phai lamsoko ini bangkai sok ya. Tini sok mana gitu, sento gari nanya family mana bawa hai gari tong, te buti hai tabuk je ketal model, ya kalau bawa hai besok jora shape tong, te tam rok facility tong, noni uje Maruti wo. Belai no kaham question sundara, ini awas sungane, neng hai kabar ini nono kaham no, ini jago tabuk gari tong, Maruti wo bawa mah ya je gari hanya. Maruti ni tabuk, jauh gari no, high setting, high, mana tabuk 10 gari model tong, kan jaga 8 model no, ini 5 setting gari. Itu baki enggak tuh jara middle class family ni borok, dia borok mana nih je gari bayi চলি নালে সাতু হাতে মানজে করে অমা হাই গাড়ি বচ্ছি নর মার্টে প্রোভাইড খাইবো আমন বাগে চিনর মানে চিকন নি হতে কত দাম কম নি হতে দাম গোबां জরতে গাড়ি দङ নাঙ্গাই চিন জায়গাও 3.5 লাখ নি হতে স্টার্টিং নি থাङो কিন্তু বা 3.5 লাখ টাকা বাজাও লাইনা থাङा কাছে বাইক নি দামছে 3.5 লাখ টাকা এটা বা প্রিমিয়াম বাইক যেমন রয়্যাল এনফিল্ড থাङा এই 3.5 লাখ টাকা নি হতে গাড়ি লাই মানে মানো মারুতি সুজুকি লোকেশন নে তো আমো এয়ারপোর্ট গাই লতনি প্রিমিয়াম গাড়ি মানে 5 লাখ টাকা সনফুयो আচ্ছা কে পুলে হতে মানে বুঝিলা মানে বক কে বুঝছ মানে তাম জায়গা ফ্যাসিলিটি তং আনো মানে তার যে অবস সামনে বেরা যায় ডিসপ্লে খাজা মনো কয়টা গাড়ি দङ অবনা নো ডিটেইলস সাইকেনে রনা ও গাড়ি বাস কাম যে মুকজা অমনটা ভিক্টোরিস आंनि लेटेस्ट मॉडल मास बेसां कामो लॉन्चिंग माने ओके बिनि प्राइस ओके 10 लाख हते स्टार्टिंग थाङो पेट्रोल वर्जन যদি সিএনজি প্লাস পেট্রোল না আনকারম দি কমসে কম 13.5 লাখ আই যদি ক্যাশ ফাইনা থাকা এটা ফাইনান্স अवेलेबल দङ 1 লাখ 1.5 লাখ जेरै नाम जुमानि रे बाकी फाइनान्स खायमानो अबं गांखाय जे ब्लैक कलर नि प्रीमियम नि तो लुक नायने दि नोंनि जीवन आइमानो बिसिं रको हाबि नायनि दि अमो फाइना थांखाय अमोनि दाम थांख्लायनि 15 लाख थांख्लाय जारा जे नवा जागाव डाउन मानि 2 लाख फानो रे 3 लाख फानो रे बाकी न ईएमआई खाय फाइनान्स खाय दि होनका अच्छा नेक्स्ट गाड़ी याव दङ अमो का ब्रेजा ओ गाड़ी बेलाइन मार्केट चलिबो एसयूवी सेगमेंट नि गाड़ी कम दाम नि बिसिं कम दामनि बिसिङाव गोबां फिचार्स ओ गाड़ी प्रोवाइड खायो गांखाय बिनि जुदि टप मडेल नि सानदुब गोनांगौ ना गांखा आमो मानो अमो गांखाय सीएनजी प्लस पेट्रोल आबो त्रिपुरानि बरले तांबा माने बेसिरभाग राबार व्यवसा खायमानो जायखाने तो ठीक আছে गाड़ी दाम नि नाय मानो ओमफ्राय যারা एसयूवी सेगमेन्टनि बिसिङाव 12 হতে 13 লাখ টাকাनि बिसिङनि सानदुब गोनां এবং सीएनजी माइलेज नि मोटामुटी बाइकनि समान अमो गाड़ी माइलेज आबो 1 केजि गेस बाय 26 किलोमीटर जरते चालक मानोटे अनेक काहाम আর কাছে কাছে বাইক সে 20 22 25 জকছে মাইলেজ होंगे गाड़ी जेवन बाइक में समान का गाड़ी पाइ चालक मा हेदबा गमखे डाउन माने बोसोर जमा रे के मानना ओ गाड़ी डाउन माने दिना थांखाय जदि केबो बिनि सिभिल नि উপর डिपेंड बा बिनि इनकाम नि উপর डिपेंड जदि बो रमदि मासो 50-60 হাজার টাকা স্যালারি मानो थांखाय জিরো ডাউন মানি বেফান নাহি মানো যারা জিরো ডাউন মানি আর ক্যাশ ফাইনান্স ক্যাশ পানাই মানো বা 1 লাখ 1.5 লাখ বেফান নাহি মানো তা মিনিমাম যদি ন মানে একদম গাড়ি নাংসু দং রাখে তাক আং রিনা মুসুমিয়া ডাউন মানি রিনা মুসুমিয়া কাই ও আউটো রচেস খাইমানো অবং গায় 30,000 40,000 টাকা ডাউন মানি কেন মানে প্লাঙ্গে মানো তা ও গাড়ি বো কাহাম ন যারা এসইউভি সেগমেন্ট নি গাড়ি নাহানা মুতুনাই যারা নলে বাহিং জাখা মগারি এমনি থিং দङ মানে যদি ফ্যামিলি চিকনছা বা ফ্যামিলি বা বিজনেস রকমাই যদি চলিনান গতো বাইরে ফর ট্রিপ খাইমানো জায়গা নিনে গুয়াহাটি মেঘালয় শিলং আর নবা চিনি বরফ তো মানে বাইরে নি হইছে যদি ট্রিপ খাইনা মুজো খাইতা অবো নাই মানো না গ্রাউন্ড ক্লিয়ারেন্স বো কাহাম ন মানো জারা না বিসি নিনে সিট ক্যাপাসিটি বো কাহাম ন নাইনে দি সিংহ টিচারস ओमफ्राय आं माने नन प्रिपेयार खालामनो जुदि एसयूवी सेगमेन्ट गाड़ी लाना मोजां ओमफ्राय मिनि 12 हते 13 लाख नि बिसिङा ब्रेजा नादि अबंगानि ने ठगो बा सेफ्टी नाय नों 500 টাকা बायनो माने लंग डिस्टेंस माने लंग ड्राइव खायमानाय बा थांफाय बेराय मानाय दा
मखै टप मडेल ओ जागाव नुखुं फ्लुक जानाय दङ सानरुफ दं ब्लेक कालारनि बेलाय प्रिमियाम मुङै दङ गारि सेलों माने जे ब्लेक कालारनि बिदि सेलों गारि Tapos ko dara busuro selling ito no mo nini. एक्चुअली मासो ब्रेजा सेलों या बनो बाय 50-60 सेलों गारि ब्रेजा सिमिसि Breza माने ओएससी सेगमेन्टनि ब्रेजा सिमिसि 50-60 माने गारि शोरूमनि माने बायरे होता ओमफ्राय ताबो गाबनो जुदि नर एसयूवी सेगमेन्टनि 13 लाख बा 13.5 लाख बिसो नाय दंखाय ओ गारि नो रिपेयार खालामनो Gama ka dawan man busuro ri ka gari no mane ना na. नाम डाउन माने ओनो गांखाय निनि दुहिते आरा लाख टाका लांबाय जुदि माने मिडल क्लास जुदि नाहाना थांबता मिनिमाम दुहिते आरा लाख टाका हाय डाउन माने लांबाय ओमफ्राय जुदि केबो अन गारि गो नाहाना मुजु दंखाय दा कन्टेक्ट नम्बर रेडी होनो आबेखौ न सिंनि मानो न तंगतैनो आंनि ब गारि नाहाखै चानो आंनि गारि नाहाबो एसेब्ला अनेक समय नों फार्स्ट टाइम गारि पाइतो ओमफ्राय ब गारि नाहाखै आनि बागै ब गारि Busuro dara ka hamang nai hamya amorok bujiran bagay. मेते सब गारि नुगन दारा नोना अमंग गांखाय आल्टो ओ जे सामानि माने जतनि दाम खमनि गारि ने बिसिङाव फेसिलिटी काहाम बे म गारि चिकन ने बिसिङाव जतनस्ला काहाम म गांखाय ताबो अल्टो किं गारि ने बिसिङ किं छि हिजाव बारे गांखाय मुभि चलो आसाम दं गांखाय ताकार बडि मे खाय बे म गारि आइना थां तनि गाम बिनि प्राइस गांखाय 5 लाख 30,000 টাকা এক শোরুম প্রাইস যদি নों কাগজপত্র সব পাইনাंगाखायनो 6 लाख টাকা थानाय दा যদি नों मनो दाउन माने बोसोर बि मानु गांखाय म 50-60,000 देखेन मनो गारि प्लान Langi man ta. ओ जागाव 5 जना क्यापासिटी दङ 5 जना जुदि आराम फै जेकुन जागा माने ट्रिप खायमानो सीएनजी होय माइलेज बोसोर मानु गांखाय म गांखाय 34 प्लान खाय कम्पानी Lekabang. 34 प्लान खाय पेट्रोल बैंकआ 25 माने ता माने माया मा 25 माने ओ जागाव मिउजिक सिस्टेम खाफाजाक दङ एसी दङ आराम फै नों जेकुन जागा थाङो आराम फै फायमानो चलि मारता पावनि कासा चिकन फेमिली Chigon family. एया तो ब्लू कलर नि म आइसन तंसियो माने Mane last stock. लास्ट स्टक म ब्लू कलर नि है इनो যদি दारा नों मनो चॉइस खायखो मनो प्लान मनो स्टक दङ अवेलेबल ता एसे गारि फुगोन नि Kamu nanya deh, ngomong kan new generation nih Swift, ini begini, lucu, DRL dong, ngomong. Kamu CNG ini top model ZX-i, kalau dah kamu features, belen apa bang mano, ini nih look belen premium itu, mahal jangan sarkara. Oh mo choli ho. Le color ba ekdom jog gitu, ekdom jog color. Choli ho. Jadi kalau ada apa kau gini, kamu suka Terus kayak mana? Kalau beri ni jatuh same le color ni tawani ba. Ni sama kita lo, ni kamu suka kita ni jenis hamil beri nama nak gift kayak mana suka kayak mana? Kesakar ini berkau mana ya? Nangi yo, mana cok color dah. Kau mana kita tam color mana Color available enggak white color tongo, black color available tongo tadi mac makre, silver kan splendid silver. Gari omo price enggak kan ini 7.5 lakh টাকা থেকে starting CNG plus petrol. Omo model enggak kan ini 10 lakh টাকা হয় থানায় 10 lakh থানায় 10 lakh থানায় যদি কেউ পাইনা মিনিট তো হয় 1 lakh টাকার দেখে না মানে থানায় যে বাকি রংনি পুরো তাই omo চার্জ খাইমানো দ্বারা এটা তাবক থেকে কাছে গাড়ি দङ কিনো জায়গাও ইকো omo গাंखाय খাইমানা कमर्शियल पार्पस को यूज खाइमानो बिजनेस को यूज खाइमानो ए omo चालगोन माने business bo khlai ma इनकम खाइतोमोन Dokter selai coli mana ini? Omo bisa colo, ikun bisa colo. Pasal gari, orang ke bangsa ko, gari ini mileage bo kahamano, amo aja. Nawa jaga wa CNG plus petrol, amo ba AC rok, total konggayo. Okay, sabuk AC sara tu gari. kun gari choli ya. Ini safety ho bo, iko je mana safety kering ho. Iko safety tong tabo, 6টা airbag mano iko. Iko 6টা airbag mano, aja gao nang accident nungbo, ini airbag protect kene nono. Abone bagai, kono kawan adi, jara business kenam kena ikuti, nang all gari nobo choice kene nono. Business purpose use kene nono, te nije personal jadi
ফ্যামিলি কত রকম তো মুম্বাই ইউজ খাইতাম মানে মাইলেজ ফ্যামিলি জীবন কত মানে কমফর্টেবল হতা যদি গাড়ি নিয়ে প্রাইস সিংহে দ্বারা নিনি 5.5 লাখ থেকে স্টার্টিং সিএনজি প্লাস পেট্রোল গাড়ি 6,35,000 টাকা মানে এক শোরুম প্রাইস ডকুমেন্টেশন সহ নিনি 7 হইতে 7.5 লাখ টাকা আমাকে গাড়ি ওয়াগনার ওয়াগনার গাড়ি মানে বেস্ট সেলিং কার ন মারুতি ওয়াগনার যত বড় সাইমানো আইব কমফোর্টেবল বিসিং স্পেস অটোর হাইতা গাড়ি দাম কম বিসিং নিনি ফিচার্স গোबां দङ जागा मिउजिक सिस्टेम एसी आवन परे पावर विंडो आवन परे निनि एयार बैग 6टा मानो थागो जागो ओमफ्राय बेलायनो अम गाड़ी चलियो कुलुगलाया मार्केटो काइसा अवेलेबल दङ যারা চয়েস খানে মহঙ্গাকে ZX প্লাস মানে ওয়াগনারনি টপ মডেল ও জায়গায় 1.2 লিটার ইঞ্জিন মানে 3 সিলিন্ডার গাড়ি যারা চয়েস খানে ও গাড়ির চয়েস খানে মানে অম গাড়ি বেশি দামিয়া মিনি অন রোড প্রাইস 6.5 লাখ টাকা ঠিক আছে যারা নন যে গাড়ি খুন মানে বাহাইং জায়গা সাগারে না মানে ও জায়গানি তো মোটামুটি যতন মানে বখালে নাংজাখা এপনতে অবন বাদেও মানে কুবনি জায়গা বা তলা সাকা মাই জায়গা কোনতে স্টক তো অন্য মাল খুনতরে তো গাড়ি বেশি তো যারা নলা কাছে কাছে কোনগা অন্য জায়গা মাথা হয় না তাই ও জায়গা তো ডিসপ্লে গাড়ি ব্লা 10-12টা গাড়ি চাকো হাসু খুনমনো তে বাকি হলে অন্য জায়গা থাকনা যায় ओंखाय दारा नोंथ' आरो नि हयते आरो फायका ताते स्टक नु सौका आरो नायदिता मिनि चॉइस बबो उनो মানে কাছে কাছে বুঝিলাই মানে মানে যেটা গাড়ি ক্লাঙি থানা সিংবা মানে বুঝিলাই তো নাংনাই বাইকে आबनो गोबां मा गाड़ी नायना बागै अनेक तो माने अमंग गांकै ब्रेजानो मो बेस मॉडल BXI ओनली पेट्रोल कालार के बिनि मेक मेकरे अलमोस्ट माने सितरा ता मो हाइनो ओ हाबुलि नाङै त हासिनो क्लीन खाइ आकै जतन धजंनाय yang mesin no breza ono color choice khaibano ta pur nini make magre omo black color yang bo black color no black color bi cholibo amon bagi black color yang to wagoner ayo to nini breza te grand vitara jodi nahana ka omo nahi mano omo available no jeta optional amoni price amotin thanai 15 lakh thanai top model mo no joto na features tongo ni camera ulo ko back camera tongo alloy tongo LED DRL tongnai biskang ni chrome beijing ene de se kaham ke bako bufur busum hoite start khlai jabo ab grand bitar hanga ke 12.5 lakh hoite starting omo 12.5 lakh hoite starting ni 18 lakh khai thang sobi on road no test paina kai ngai jara ning jodi omo hanang ga omo choice khai mano test drive khai nang test drive khai nai mano nga bom hangja khabadar no damati chole cholibo haibonate nainai amokhe omong ke tang ke tal victoris black color ni mo black color ni no yang to white color ni victoris gai nang white jodi na hanang ka white banai mano ate ese gari ke tal mane chino ni hatchback kono gana omong ke ini gari sok be binai baksa jaga talang jak bula outlet dogo omo desire ZX plus petrol o jaga o features एकेबारे गोबां नोंनि दाम खमनि बिसिङाव नों जुदि अमो गारि केस बायना थांगा नोंनि अन रोड थांलायनाय डकुमेन्टेशन सह 10 হইতে 10.5 লাখ টাকা হয় গাও জায়গা ফিচার্স নিনি দङ ডায়মন্ড কাট এলয় আवन পরে DRL LED হেডল্যাম্প আवन পরে নিনি সানরুফ মানো ও জায়গা ওই 360 ক্যামেরা মানো ওয়্যারলেস চার্জিং মানো আवन পরে নিনি বিসিङে যে ইনফোটেনমেন্ট আমো হাই ইনফোটেনমেন্ট মানো কাহাম যেটা প্রিমিয়াম ইয়ামো হাই omo white color ni yang to black color ni omo black color bo choice kemano black color ni base model oro joto features maya ibono dam kom ni bising ong kam bo chawo omo gani ni 8.5 lakh rong bising no complete ni thong ngai yang to alto gray color white color ni ikuro bo tong mayo stock ngai dara nang tini jeta gari choice mani amo booking khai klang sidi nang delivery bo dino na hanane amo next time ong lagana gai bo ani ni audience ono bo ya sarita bahirok norok sungto ang to ni je sakong phaiya jagabo naikha যেটা দাল বিদাল মালখং একাবা গাড়ি নাই লেখা নাইলেন বিসঙ্গ আনি সবথেকে হামজাগো যতন হামজাগো ফিয়াবা যতন ক্লাঙি থাংমাই হেদবা যতলে হামজাকা বেলাইনো কাহামতে আবনি জাগলো দাহাই নহয় বেলাইনো তিনি অজাগাবো ফায়াকনি বেলাই কাহামখাইনো রেসপন্স মাখাতে বিনি যেটা কক সামানি রক বেলাই কাহাম চিনি মনাই শান্ত
जे नायथंनाय जत ताकुक संनाय जे अजागा गारि बा मालखुं बुकिं खायनाय बा पायनाय एकदम बबाय जदि डाइरेक्टली फाइमाले मे एफोनो बिनि कन्टेक्ट नाम्बार जोंहाबो सिनि डिसप्ले याकेबा सिनि जे उ भिडिअ सलि तमा जागाबो जों डिसप्ले फनो गिरिना बिनि कन्टेक्ट नाम्बार जेता ओ जागाबो ताम ताम गारि मान थक याकेबा नरक जेता जों बिन थानि फाइखानावि मानखा नक नि हयते फनो बुकिं खायमनो बबाय डाइरेक्ट कक दुनि बिसिनते याकेबा कन्टेक्ट फन खायै बबाय करनि मानो ते स्पेशली बंखा माने ओ जागा कबामा जेता सार्भिस तंगो जेता ओ जागानि एजेंट पाने हिनि बानो ते आबन थिके सब थिके बे छिंगाके जों चुसमा खायके तान बगे बिनि तंमानि सामानि जेते कक सामानि बेलेखिनो बुजोबै साव बा कक न जेता बरनो बाहायके कक साना नामा बाहायके न बंगो के ताबुक आंनि जिबो जागान गारि खुंसा माने तिनि बुकिं खायलां थानाय बिनि याक्तिनो ते आबै यागुलो गोबांमा जागाबो बवाना हेल्प लायके नर बवा बाहायके न बबाय जदि कन्टेक्ट खालाय जदि मालखुंना हाना हिनि तंखांके जागा फेमिलिनि तंगोते सिकन फेमिलि बा बिजनेस खाय तंखा बा गारि नाहारमाय आंनि तंखा रां करै बा खाव मुसुङि तंखा ओंखाय नरक बबाय मने शान्तबाय कन्टेक्ट खालाय नरक मालखुंना हारि मानो कम रां बायनो गाबनो ताबुक आंथ' आंनि मुसुंतै हामजागोन बिनि आक्तिनो कायसा मालखुं बुकिं खालाय थांगातिनि ते नरक जदि जागाबो हिनि नरक साइनि आंनि तंखांके ताबुक बिनि खुक्तिनि खानादि बंनो अबो जागा बरबो ते ओ जागाव बाहाय के तिनि मालखुं बुकिं खालायमान बिनि याक्ति खालाय তিনি দ্বারা জরাইনি মানে বাকি হামাইনো নব তাंके नङानो आसे क्लास काय फायका हासालनि हयते एकाते आनि हाक्ति गारि ना हानानि कबरि क्लांका गाबन बाकी हामबायनो नब ते जानो हाय अंगराय कमान बाकी खरंकिचा गलि तंगा तानि दो ओंखाय जारा मालखुंना नि वानसुक तंनाय र नरक जुगाजुग खायमानो आं कन्टेक्ट नाम्बार दारा न रिदि दिन सागा बरि रिनाय ओंखाय अमनि लोकेशन गांकाय खयारपुर खुमुलुं ब्रान्च आबनि परे निनि जेटा नर कक्सना तंगनि निनि ईएमआई इंटु बुकिं नि डिटेल्स इंटु गारि नि डिटेल्स इंटु जत नरक कासा काय आं बाय कन्टेक्ट खालाय गांगेनो आं ननो सारिवानो ओंखाय आबनो जत ननो हामबाय माय आफारो जारा चाजाकनाय नर कल खालायदि जारा ना हाना हिन तंनाय वानसुनाय र मिटिनि बागै जारा पाले हामबाय